पुरी जिला ब्रह्मगिर कृष्णप्रसाद निर्वाचन मंडल चिलिका सेतु सातपड़ारू जह्नीकुदा साधारण जनता खरा वर्षारे डंगारे यातायात करुछंती। गोटे डंगारे 50 रु ऊर्ध्व बाइक एवं शताधिक जनता यातायात करुछंती। एथि सहित दुईटी भेसाल चलुछि। केतेबेले डंगार मेसिन खराब तो केतेबेले भेसाल मझी चिलिकारे फसी रहुछि। हंतसंत हेउछंती साधारण जनता। ଏହି ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଆନ୍ଧ୍ର, ଚେନ୍ନାଇ, ବରମପୁର, କୋରାପୁଟ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଶତାଧିକ ଭାରୀଯାନ ଭେସାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁରୀକୁ ଆସୁଛି। ଗତ 24 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ଏବଂ ବିଧାୟିକା ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଉପାସନା ମହାପାତ୍ର ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଆମକୁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ବର୍ଷେ ଭିତରେ ଆମେ ସାତପଡ଼ାରୁ ଜହ୍ନିକୁଦା ବ୍ରିଜ୍ କରିବୁ। किंतु निर्वाचन जीतिबा 20 मास होईगला हेले ब्रिज रो शिलान्यास तो दूरर कथा एपर्यंत बाली गाड़ीटीए भी पड़िबाकू नाही। दुखर कथा आज भी डंगा जाउछि। प्रतिश्रुति देथिवा सांसद और विधायिका साधारण रे चर्चा हेउछि। भोट जितिया पई एभली मिछ प्रतिश्रुति देई जनता को बोका बनाउछंती नेता। पुरी रु रमेश साहू का रिपोर्ट, ब्लैकेट न्यूज ओडिया। धन्यवाद।